50cc, first hit, first set. Lagi na rin. Ano ay babae niya? Baka naman niya ha. Hala, grabe, babae oh! Hala ka! Grabe si ano, Roxen. Babae na, Robles na. Nakabalda. Tatlo, babae na. Babae. Grabe, Roblesa, nag-iisang babae mga bossing sa 50cc. Grabe, Roblesa oh. Babae ni mga bossing, grabe yung puga. Sige lang, wala yung problema, wala yung problema. Oh, clear lang, clear. Number 13 oh, naguna oh. Tulo, Robles. 13, 18. Roblesa na yun. 13, number 29. Flores. Grabe. 104. Number 18. Number 29. And then Roblesa, the only girl on this category. Then number 12. Ikaw ba't babae niya mo? Ikaw ba't babae? Grabe yung puga. Prepare na. Wala. Sikat set. Grabe mang lupad ay. Kapila, second. Banlate, taga Sambuanga din yun. Ikaw na oh. Maratong krudo sa Kabalate o Sambuanga. Nauna niya po, nagabot ka po na. Sunod, Flores. Kinsay nakapunit sa kanina sa motor ni rider nila na naputol. Kinsay nakapunit. Nana sa letra yun, nana. Go. Dito sa Korea. Okay. Grabe bakbakanay ni. Number 29 versus number 104, 13. Kabalate from Sambuanga, then followed by Flores. Bisaya. Alakan, idikit na oh. Idikit na, number 13 versus number 29. Alaka, Sambuanga versus Misayop. Dikit na. Dikit na nawan na ng susit. Tayo mangkang at TRC. Alaka. Pasindi ka gawin. White flag. Ini. Alaka, gamay na lang. Alaka. Inside ba? Inside. Oy, overlap ba? Laper. Ala, utong. Ala! Laper, inside ay. Inside si Mitsayap. Bar to bar. Bangga agad. Agay ka. Okay, Ana Paminaw. Ay, nakabangon si number 29. Kabangon sila yun, kabangon. Alaka, kabangon sila doon ay.
Number 30, number 29. Laka. Ang laka. Ibalik ka na premium. Oy! Ka. Ay, ay, ay. Number 30 now. Naogit sa number 29 ba? May sayap. Naogit. Sa corner. Nabangga sa corner, sa ligid. Sige lang, huwag Permira. Si number 13 from Zamboanga. Congratulations! Number 29. Kahit kayo. Okay, go, go, go.